Hello everyone, iyo ulit si Kuya Tadtan, El Bulag de Barangay Putik, Takinachenda. Tamira ustedes conmigo, mga followers, pati mga friends na Facebook. Tamira ustedes conmigo. Tamira ustedes intacto di mio os, pero hindi yo claro con ustedes. Real. Ara, volvi ataw nyo, kaya kabay comedy niyo ulam, yan pa, umu-umu ya iyo. Volvi ataw nyo. Bye! Bira lang yung Lego. Caminaya el Bulag. Mira ustedes conmigo. Pakilaya ta camina. Todo mga followers di mio, todo mga friends di mio, maskin Ken pa hindi conoce conmigo o Ken conoce conmigo, pabor lang yun kapili man follow conmigo na di mio Facebook tampos iyo ara aki lang ustedes sigia por pabor lang lang yo tapi di malo tiempo onye ta kami na area okay so chene motor Orilla kay baka mambangga na muerto. Hello. O luwag yung kamino kaya tapos yung kamina. So ara ansina ng di mio vida casa anda chenda kabarchenda volve casa ansina ng di mio todo el día routine ese. So tormento yo kamina anda lejos pero hindi lang man yo tan onde anda aki lang chenda casa chenda pa yo onde chenda ta anda pero hindi pa ara kay chene onde ay bilat hello baby boy pero no conosco con aquel yan hello ele conmigo pero no conosco con aquel gente sila el conoce conmigo kasi amoy ganita habla yo hindi yo claro hindi yo claro maskin boses di ila hindi yo conoce san hello sila conmigo man respansya lang kasi no man yo ko sa choice so ay manok chene manok mga followers, mga friends ninyo, donde ninyo camera taanda. So tamira ustedes conmigo. So hindi pagat ustedes channel lastima conmigo. Un bulag tan vlog tapi ko raman vlog pero maskin hindi na yung inkontrasen akin na Facebook basta channel lang yung mucho followers okay ya iyo. So este onde tan video yo derecho camino para litamin yung taanda liga na punta hasta alya lang kay tormento gat kami na basta bien mucho service tapos sa tormento kami na pag mucho service alboroto lalo ya pag ulan bien tormento kay alboroto once alboroto tormento kami na el mga bulag. So chene un día hablo yo con ustedes al Dimio side about Dimio pakilaye keda bulag kilaye keda ansina pero sunod ya lang ha so entra ya iyo na casa so sabi yo man ustedes pakilaye taas sa entra el llave so hasta kia lang bye gracias tamira ustedes Dimio casa o ese Dimio casa pero so hindi yun nisitasen kasi okay di mio vida pero si Ken man pwede ayuda Ken kere dale chenyo Gcash amo ko di mio alkansya el Gcash are wait lang so ulit na todo mga followers na todo din yung friends na todo na hindi pa conoce conmigo na todo mga conoce conmigo no olvida man follow conmigo este Facebook tao sa iyo gracias sige hasta kaya lang Lego yata min yung vlog salamat ingat po kayo God bless you